Dia ada banyak jenis pula. Untuk MBS ni dia ada jenis pula. Dia ada MBS bukan semua MBS. Dia ada maknanya ciri-ciri macam tu. Dia ada pula jenis MBS ni. Dia panggil yang ini Ginnie Mae Mortgage Backed Security Private. Dia ada karakteristik dia each ni. Fannie Mae Mortgage Backed, Freddie Mac Collateral. Collateralized mortgage obligation is sejenis MBS. Jadi banyak term lah. Ni penerangan untuk setiap satu tu. Tapi saya rasa you boleh baca sendiri. Kalau tak ni you boleh tanya masa kelas lah. Kan? Masa kelas you boleh tanya, you baca dulu. Kalau tak macam saya yang baca, saya yang buat tu kan. So mungkin ada term-term yang you rasa tak clear lah. Ini types of mortgage. Ada. Saya dah ni kan. Ini macam mana mortgage ni dia boleh meningkatkan liquidity dalam how Fannie Mae dan Freddie Mac. Dia ni association government punya federal government dekat US. Dia Fannie Mae ni kalau ingat macam nama orang Freddie Mac kan, actually dia association of mortgage, home loan berkaitan dengan ni. Ni yang badan kerajaan lah yang ditubuh berkaitan dengan ni. Jadi dia support by the government. Sebab tu government bail out lah dia punya dua institusi ni. Okay, dia punya ni macam mana ni? Dia punya liquidity maknanya kecairan dalam pasaran hartanah dekat tu. Orang maknanya dia punya boleh jual seli. Kalau tak cair maksudnya tak ada proses buying and selling, tak ada transaksi, orang tak beli rumah. Itu maksudnya lah. Maknanya you tak support dari segi orang untuk buat loan. Kan berlaku kan, kalau ekonomi tak bagus benda ni memang berlaku. So macam mana kat Malaysia pun kena association hartanah kan, you baca tengok kat TV kan. Dia orang perlukan support supaya buyer boleh beli kan, boleh dapat loan. Dia ada kesalahan yang melibatkan bank, financial institution tu. Okay, types of mortgage back lagi. Yang last ni apa yang tadi kan, ini bukan actually yang ini yang antara yang common juga. Collateralized mortgage obligation ni bahasanya debt lah, commitment kan, hutang. Dia nak menunjukkan hutang, obligate, you kena commit. Ni nama dia CMO ni dia part of dia sejenis MBS lah. Mortgage are segmented into tranches yang tadi saya dah terangkan what is tranches. Dia punya slices ataupun kelas dia. Kelas tu kalau atas tu kelas kayangan lah, bangsawan. Kalau yang bawah sekali marhain ataupun yang bawah-bawah tu kan. Yang kelas pertengahan ada contohnya lah macam tu. Dia segmented into tranches. Maknanya kalau orang sebut tranches tu, you tahulah ini istilah dia, terma dia untuk CMO dalam dia punya mortgage market, debt market. Memang ini benda yang commonly lah yang use. Sequential manner lah, sequential ikut seniority. Tadi saya any repeat principle in sent to owner for the tranche until dia tengok first owner, first tranches dulu. Dia maknanya priority yang orang yang atasan dulu, yang beli atas dulu dia ada, sebab kelas dia kelas bagus kan. Yang bawah mungkin harga dia, risiko dia. Itu kriteria dia lah. Sometimes they are segmented into interest only IO or principal only tranches. Ni dia punya segmentation lah tu. Some mortgage also through a collateralized debt obligations, CDO. Yang ni CMO mortgage. Ni debt. Maknanya kalau mortgage tu dia fokus sikit, spesifik hanya pada hartanah, property. Kalau debt tu lebih luas lagi. Through the collateral ni dia dicagarkan atas debt obligation, which is package or debt securities backed by collateral. Security yang disandarkan pada collateral that is sold to investor. Ni hutang atas hutang lah. Hutang tu dia package balik, jual kat orang ni, jual kat orang ni. Itulah sebenarnya.
Sampai tak tahu lah. Yang awal tu orang boleh buat untung kan. Actually tak ada duit pun. Semua hutang. Okay, valuation among MBS ni will be difficult because limited of transparency. Yes, this is definitely true. There is no centralized reporting system dia. Bila tak ada reporting, kalau orang accounting dia tahu kan reporting. Tak ada, maknanya dia punya disclosure system report tu tak jelas. Sebab dah hatah-hatah ni atas ni tak tahu dah dia punya susun tu. Because this is memang kalau ikut Islami syariah memang highly not syariah compliant lah. Sebab yang asal dia kena jelas aset tu ada kan. Kalau sukuk kan, sukuk is kalau kita macam Islam, tapi actually not Islamic bond, you mesti ada aset jelas. Dia memang tak jelas lah. There is no centralized reporting system that report the trading MBS in the secondary market. Secondary market ni biasa kita trading proses selling and buying berlaku dekat secondary market, dekat debt market ataupun dekat mortgage market ni lah kan. So dia banyak rely pada rating lah. Agensi penarafan seperti Moody's, S&P and Fitch akan, so investor yang nak beli debt yang di repackage ni, whatever the name is, dia orang rely on the rating dia. So that is the reason lah. I think that many institutional investors, especially yang ni, dia orang tak akan beli, will not purchase MBS unless they are highly rated. Memang dah rate bagus, itu pun belum tentulah you will take, you must take the risk. Okay, credit crisis, hopefully ada lagi tak ni? Okay, credit crisis. So this is the I hope you can read and understand the proses macam mana berlakunya credit crisis, ataupun dipanggil juga subprime crisis, juga dipanggil mortgage crisis. Sebab yang menyebabkan, yang trigger faktor pencetus credit crisis pada tahun 2007, 2008 ataupun 2008, 2009 tu disebabkan dia mula dekat US. Actually sebelum berlaku krisis tu 2-3 tahun sebelum tu dah benda-benda ni dah berlaku kan. Macam orang sakit lah, dia sakit kritikal, sebelum dia dapat sakit jantung kecil manis tu, sebelum tu dia bukan lahir-lahir tu sakit jantung, dia ambil, dia accumulate benda tu kan over the years, you cara makan, cara tu kan. Macam benda ni juga lah, sebelum kredit ni dia dah boom, dia dah burst, dia dah maknanya kredit ni dia daripada masalah hutang lah, dan boleh menyebabkan krisis. Bila kita sebut krisis ni, satu benda yang impak dia besar lah kan. Krisis kalau yang kecil-kecil tu, kalau krisis rumah tangga kan, sebelum berlaku krisis rumah tangga, dia punya membawa kepada perceraian kan. Sebelum dia berlaku krisis tu mesti ada benda-benda tak keselarasan, masalah komunikasi contohnya kan. Takkan tiba-tiba tanpa sebab, mesti ada sebab. Ni sebab tu, sebab berlaku krisis ekonomi dia banyak. Yang ini credit crisis. So daripada nama tu you boleh tahulah. Cuma bila orang tanya credit, actually benda yang asal dia ya credit crisis pada tahun 2007, 2008 tu, kadang-kadang untuk 2007, 2008 dan 20 dia start, actually dia punya tu, yang dia punya kemuncak dia pada Jun ke Julai 2008 lah. Basically ada tempoh tu dia memang teruk lah. Dah hampir banyak macam familiar company yang lama-lama yang backup jatuh bankrupt because of this crisis. Asal yang pencetus ialah because of the subprime mortgage, ataupun kita panggil juga mortgage crisis, yang faktor yang penyebab lah. Okay, interest rate increase pada tahun 2006. So made it more difficult for existing homeowners, pemilik rumah yang dia nak bayar yang ambil adjustable rate tu to make dia mortgage payment. Kalau adjustable tu dia boleh adjust ikut market kan. Kalau interest rate naik, so you adjust, tapi dia even dia bagus, dia adjustable tu dia ada boundaries dia lah. Dia punya shilling atau dia punya kadar dia punya katakan dia punya rate antara 8% hingga 10%, itu boundaries dia. Tapi kalau dia keep on increasing, dia akan payah
you kena bayar lebih mahal lah. Kalau especially kalau you ambil adjustable tu yang yang bukan fix tu kan. Kalau fix tu kalau naik pun you masalah juga. Basically tak bagus lah kan untuk yang buat loan, yang borrower. Tapi yang lender untung lah kalau rate naik, you get more Low initial teaser rates where expiry and they also pay higher mortgage payment. Initial teaser rate ni macam rate yang awal-awal dia orang bagi promosi lah. Untuk 5 tahun, 2 tahun pertama you bayar murah. So dia orang untuk galakkan orang beli rumah. Basically pada sebelum 2006 ni, maknanya dia homeowners ni sebenarnya orang yang tak qualified pun untuk dapat loan. Tu yang subprime tu. Tapi dia gaji dia mungkin rendah. So dia tu biasanya yang basically ni asas ni orang yang pendapatan dia rendah lah, ataupun kerja, dia punya jenis kerja tak tetap gitu. Kerja sendiri contohnya kan. Dia punya income tu yang tu tak stabil ataupun low income group, tapi dia qualified untuk dapatkan pinjaman rumah. Itu maksudnya. Lepas tu bila interest naik, dia orang tak mampu lah, ada income 1,500 kan, nak bayar, nak makan lagi, nak bayar sewa, nak bayar loan rumah lagi, dan other commitments kan. Lepas tu pada tahun yang mungkin pada tahun awal-awal tu dia orang diberi oleh financial institution atau bank ni kadar yang teaser rate, macam dia guna istilah ni lah, maknanya kadar yang rendah lah untuk menarik dia orang buat pinjaman rumah. Tapi lepas dah expired benda tu, dia orang kena bayar higher mortgage payment yang monthly tu. By June ini dia punya tempoh yang climax lah. Dia maknanya ramai actually dia above 9%. Kira ni sebab dia punya populasi dia besar kan. Dia orang semua bankrupt, foreclosure ataupun memang tak boleh bayar lah. Dan dia melarat ni impak kepada government punya, federal government punya mortgage housing loan seperti Fannie Mae dan Freddie Mac agency ni. The two agency have invested. Dia memang have in subprime mortgage. Dia memang beli dan dia jual pada homeowners tu, yang home borrowers tu. Dia memang orang yang tak layak dia, sebab dia nak enhance the liquidity. Dia memang heavily invested dekat subprime mortgage, secondary mortgage that require homeowners to pay higher interest rate. Maknanya homeowner ni you tak layak, you gaji you 1,500 tapi you beli rumah dengan harga 300k, tapi you dapat loan. Tapi syarat dia adalah kan, there is no such like you everything kan, dia orang bagi rate yang lebih tinggi walaupun you sebenarnya tak ni, dia panggil ni, dia panggil subprime. So dia punya tu the homeowners are required to pay higher interest rate. Many subprime mortgage defaulted. Hampir semua. So sebab kadar because of the interest rate ni. So Fannie Mae and Freddie Mac were left with properties yang dikollateralkan tu, they had market value yang banyak. Rumah tak terjual, rumah yang dijual pun orang tak boleh bayar dekat bank, the home owners tu tak boleh bayar, rumah kena tarik balik, nak jual balik pun nak jual balik pun memang tak dapat sebab orang dah tak mampu. They had let market value substantial below the amount owed on the mortgage that they have. So nilai hartanah yang dia orang tu ada tu, daripada property yang ada tu yang tak terjual, sebab dia dapat property tu melalui macam mana dia dapat funding tu. Fannie Mae dengan Freddie Mac, dia dapat funding untuk invest dekat subprime mortgage tu. Ini isu dia, funding problem. Dia punya financial performance definitely bad. Lepas tu maknanya tak lepas modal lah, incapable of raising capital. So dia punya stock memang jatuh by 90%. Memang dia rumah tak terjual, rumah yang sebab dia kena bayar dekat yang dia ni kan, yang dia dapat untuk buat mortgage tu, investors. Ni harga
stock dia decline sampai 90% jatuh daripada harga asal kan. Maknanya kalau harga RM1, kalau harga saham tu RM1 tinggal 10 sen je. Last year RM1, this year tinggal 10 sen. Memang teruk lah kan. Okay. So dia ada bail out package by the government lah. Sebab dia government agency, sebab untuk menyelamatkan pasaran tanah dekat US. US ni negara dia memang duit dia banyak kan. So dia memang tu the treasury pembendaraan ni agree to buy whatever funding would be necessary to cushion dia nak mengurangkan impak kerugian daripada mortgage defaults. Yang secondary mortgage tu orang tak boleh bayar. Mortgage default yang initiated by Fannie Mae and Freddie Mac, the association home loan dengan mortgage association yang besar lah. The US government allowed Fannie Mae and Freddie Mac to obtain by issuing debt securities. So dia akan trigger more dia ni, dia akan issue debt, so dia purchase mortgage, dia akan beli lagi. Yang ini yang benda ni jadi ni kan. So dia akan membawa kepada systemic risk due to credit crisis. Systemic ni memang kesan yang besaran lah. Macam COVID lah. Systemic punya tu semua tempat kena. Tapi yang credit crisis ni banyak negara lah terkesan. Tak sikit banyak. Kalau you direct involve memang terkesan teruk. Macam kita pun ada indirectly, mana urusan banyak lah. Walaupun kita tidak ada bukannya creditor maknanya pada institusi tanah negara tak ada ni, tapi kita ada kesan dari segi dagang lah, urusan dagang ni bagi kesan sebab ekonomi US masa tu jatuh teruk. The impact of the credit extended far beyond the homeowners yang tak hilang rumah dia kena lelong sebab tak mampu bayar, and the financial institution yang tu, bank tu yang lost money on their mortgage investment. Dia buat pelaburan dalam hartanah kan. Pelaburan tanah maksudnya you beli ni, you nak jual pada owner. Bila orang yang default, jadi you rugilah. Dia sebenarnya bukan setakat melibatkan homeowners, yang borrower tu dengan lender or financial institution. It is beyond, far beyond that. Why? Sebab benda ni besar-besaran. Sebab dia memang ni lah, sebab dia nak menggalakkan industri tanah. Dia ada cerita dia, tapi ini sebenarnya secara kasar lah. The insurance companies that provided mortgage insert, dia ada insured kan bila you ambil mortgage, so that the homeowners, bila you gaji you kecil, so they back up by insurance company, you could obtain a mortgage incurred. So this one incurred last expenses from many foreclosure. Bila ada bankruptcy, penutupan foreclosure, tutup bankrupt tak boleh bayar, maksudnya kerugian yang perbelanjaan besar di pihak insurance company lah. You kena settle sebab you insured that mortgage loan because the property collateral was worth less. You cagarkan atas nilai property tu kan untuk insurance tu, yang then the amount owed on the mortgage, the value dia jatuh lah tanah tu kan, because of the ni. In this way, the problems of mortgage sector spread ni dia melarat lah to the insurance company. Insurance company bermasalah. Tadi asalnya tu kan, the individual investor who invested were pulled by mutual fund, hedge fund, then you also experience the loss. Individual investor or institutional investor yang tadi dia beli produk daripada pool debt tu, MBS tu kan, dia juga mengalami kerugian besar juga. Ni systemic risk lah. Lepas tu international, dia macam mana pergi international atau global market pula, ada negara. Although much of the credit crisis ni originated in the US and affected the US. Dia memang US yang banyak terkesan. The problems prove contagious. Macam jakit lah, macam sekarang ni yang jakitan yang kalau virus kan, ni jakitan dari segi ekonomi to international markets, other
other negara atau other financial market, ada pasaran negara lain as well. Financial institution in other countries had offered subprime loan juga, and they also experience high delinquency and default rates. Rentetan daripada US ni, negara lain. Many institutions invested in Asia and Europe had purchased MBS daripada US and CDOs that contain subprime mortgage. Dia pool tu kan, asal dia mortgage ni daripada that originated in the US. For example kan, UBS ni Swiss bank, loss dia sampai 3.5 USD billion sebab dia beli MBS ni. So dia menyebabkan ekonomi negara-negara banyak yang teruk lah. Okay, yang systemic risk due to the credit crisis, ada lagi mortgage insurer that provide insurance to homeowners incurred loss and pension, financial institution with large investment and MBS. Jadi you dah invest banyak, you beli debt tu, tapi you tak ada sufficient funds untuk support dia punya big crisis tu. Jadi you dah invest, you nak jual, harga turun, individual investor investment pool by mutual fund, hedge fund, pension fund that used to purchase MBS, international systemic risk. Yang ni samalah. Ini ringkasan lah, summary tadi berkaitan sistem macam mana kesan sistemik ni, risiko sistemik menyeluruh ni daripada from the impact of credit crisis ni 2007-2008. Sometimes dalam buku ni dia kata 2008-2009. Who is to blame? Who is to blame? Ini penting ni, you boleh ni, bukan nak blame lah, maksudnya sebenarnya apa penyebab dia. Mortgage originators. Siapa mortgage originator? Financial institution, insurance company, mortgage company banyak yang originate ni. Some mortgage originator were aggressive seeking new business without exercising adequate control over quality. Dia tak ada ikut ni lah, tapi untung duit kan. You make money out of debt. Credit rating agency sometimes dia tak dia tak bagi penarafan yang betul. Lepas tu dia dikritik terlalu lenient dalam rating. Jadi untuk debt tu dia, sebab kalau dia rate tinggi, orang dia akan lebih attract more investor kan untuk beli debt MBS. Tak jujur lah. Dia tak ikut procedure yang sebab, memang itu biasanya macam ni lah. Financial institution that package MBS, you create, you pull, you package lagi, you create MBS ni ada kategori pula, under new names, verify the credit rating assigned by the credit, making their own assessment. Sepatutnya gini-gini. Dia punya financial, you tak boleh rely based already. You should make your own assessment sebelum buat package MBS tu. Institution that purchase MBS, dia tak ada due diligence lah on performing their own independent assessment based on it. Financial institution that insured MBS presumed incorrectly that they would not default. Mana buat andaian, tak akan berlaku lah default, tak akan berlaku ni, you create ni. Kita tak pernah sangka akan berlaku COVID-19 kan, but it happened already almost 2 years kan. Speculators or credit default ni, CDS kan, speculators. So the speculators ni dia speculate kan. So you ada apa beza speculators dengan hedger. Many buyers of CDS contract MNS were not holding bukan S ni, MBS were not holding any mortgage or MBS that they needed to hedge. Sebenarnya dia beli, dia tipu lah ni, dia tak tahulah, dia tak ada dia tak sandarkan dengan mortgage pun untuk hedging. Speculators, dia smart lah.
Okey, yang ini tak. Yang ini dia kata masuk dekat court lah. The question, who is to blame? Okey, kemudian ini recovery program lah by the US, sebab yang teruk memang ekonomi US, dan kita pun terkesan lah sebab kita ada urusan dagang apa kan, walaupun tak secara, tapi memang dia memberi kesan yang banyak lah juga pada ekonomi mana, dan nampak ni kan. Okey, dia ada program dari segi akta yang lebih kemas, Housing and Economic Recovery Act of 2008. Lepas tu dia ada program untuk homeowners. Dia allow homeowners to sell the home for less than what is owed on the existing mortgage. Dia boleh jual lah daripada nilai gada janji dia. Lepas tu ni package penyelamat ekonomi lah, Emergency Economic Stabilization Act, Bailout Act ni untuk ni government pemendaraan diinjek 700 bilion. Tak tahulah banyak mana 700 bilion tu, memang banyak kan. Bukan million, billion into the financial system and improve the liquidity of financial institution. Diinjek dekat Fannie Mae, Freddie Mac tu, dan ada ni lah banks untuk commercial bank, ada dia provide untuk mengelakkan bank daripada tutup lah. Kerana banyak akta Financial Reform Act, and these are the summary of the chapter. Hopefully you will read the chapters, and because chapter bond and stock ni bond and mortgage ni dia masuk dalam both lah, maksudnya dia ada MCQ dan dia ada structured untuk question 1. Okay, that's all. Thank you, yeah. Okay, bye. Assalamualaikum.